So magandang umaga sa inyo mga dre. Na-prepare ko na lahat ng ano gagamitin na ako. Iya mga balo na rin ready na. Wala na lang kami sa mag-alas 8:50 para doon ako sa bus stop. Kaya yun, temprano pa na yun. Alas 9:05 gagi, alas sakyan. Okay na. I will go na. Good, okay? Where's my... Ano? Shades pa ta. Idol, ko na si Liana sa iyang ano. Iyang school bus. I forgot to tell you that thing about me. Na? About me. That? Camera wala. Come here. You always forget. You said you had to look at that. Dito na. Si nanay mabi. You're such a faker. Yan nanay You're sa pit. You're pretending to know everything. Who? You. Why me? Nanay, sir. I know. That's the fault of your nanay, Kag. That's fault of your nanay. Did you tell me about that? Huh? Did you told me about that? You always keep on forgetting and forgetting. No. Promise you. Oh, see? That two siblings is already, His sister and, the boy. Be good to your school, You're keeping on forgetting. I'm forgetting. You're No, I never... be a deluso. Did you tell me about that? You told that only for your mother, right? Your nanay only? Did you told me about that? If you told me about that, maybe I fix it already. You're Oh. keeping on saying that. Ah, Oh my God, I next time, that's why next time told tatay, ha? Ha? Not nanay, okay? pretending to be a deluso, huh? Na, the information about you. Did you told me about that? I know everything. Who? I already know what is going on yesterday. Did you told me about that? Tell me honestly. You told me about that or not? Only nanay. Ay, Kag. Don't blame me. Don't blame tatay. Okay, understand? Be good to your school, ha? They're playing, They're playing baseball, Oh my God. Behave to your school, ha? Okay. Dulong ta mga dre. Atang bata rin, kasi suplada na naman tang bata, Muna di kun aga mga dre, Nga tao kaya di yung lugar sa aman niya, Pagod dyan ka, Manay, may isubong kay Adlo pa. Coming. That's their bus. We're going to walk to the other side, Hal. So Gareklamo sa kunara na yun yung bus. don't stand here. Para pa kanin mo mga friends, No. Yeah, they will ride also the bus. Oh, see? And the boy. What's that name? Luca? What's that? No, his name is Noah. Noah, see? Noah, galigag. Nanreklamo. So excited na yabas ko, no? Oh. We go to your... Why you pitching me? Ay mo bus? Ano kaya tayo mo bus? Maybe this is your bus. They're ready already. Oh, not. It's not your bus. Not yet. Muna, may gawin ka mag-ubra kang nga upod ni mo pamilya. Kaso boss ni Blo.
Kasi kanya maubra ka mo sa misis mo. At least ano ba lang, pagkuli niya may time ka mo nga makaupod pa yun yung bata habang kamay pa sila. Person yan tao si Liana oh. May time pa ko nga idulong sa school habang wala pa ko start sa obra ko. Sara ng mga basura, sige pa matingala ka mga basura balaw kakalat. Wala nagkakalat, gina-prepare na nila kay every ano na Friday ginakuha dari mga basura yun. May schedule sila. Every street iba-iba ang schedule. May sa ibang street ila schedule is Monday. Kaya naman Tuesday. Pero dari sa amon ano bali ano Friday sang aga. Actually ang ginauna-una nila sa ano yung mga waste food. Yung mga color green ba lang ano mga garbage ano trash bin. Bali ilagay na una mga ano mga leftovers, mga ano bala waste food. Eh siyempre para maiwasan ang ano ang bako sa ano sa mga food. Si Dick is their daddy. Ano? Kisa tatay? Is also tatay? It's the bus. Maybe that is your bus. Oh, that's your bus. Come on. Babe, sa school ah? Okay. Oh. Diretso sa school niya. Lagi buddy. Mga tao din. Yung mga bata nag-wave. So mga tao din napaka very polite. Yung mga Canadian, if you show your respect to them, they will respond you also in a good way. Mabi pa na sila mambal. Good morning. If you say good morning, they say, oh, good morning, how are you? I like that. Tapos ano na start the conversation with a hi, hello. So okay na sila ya. Yung isa sila mga nag-auna. Pero with a smile sila yung mga tsura. Mga buot na sila. Dahil na wala pa nila nakuha ilang mga basurahan din sa gwa oh. Pero iba na, diba? Nawala na. Ang kuha nila ang ano, mga waste food tsaka yung mga recyclable. Ang mga recyclable lang muna sa mga lata, mga tin cans, bottle, kamuna yan ano. Kag ang waste food. Pero ang iba araw sa ano, sa garbage, na plastic. Amo na yung ilang ano, general garbage, mga mix na balaw, mga tissue paper, thing like that. Hindi pa masyado na wala taglagas, start pa lang mag-fall yung mga ano, mga down. Pero na pa din ano, sunny weather pa. Mari na ta guys, mapulit ito sa balay.